And for our shoes, I'm using this Pero Adios Pro 3. Muna itong full outfit, guys. White Adidas shirt, Nike running shorts, tapos ang atong bagong Adi Zero, diba? Nindot kayo siya colorway. Iniinom ko niya para makamata ko. It's my 28th birthday today, and I plan on will attempt to run 28 kilometers also today here at Boracay. So it's 3:40 a.m. and I'm about to head out. I'm done preparing. More na itong outfit karon. And I'm just finishing this iced coffee that I bought last night. So, bani ko ninyo guys, mag-run ta karon. Very first activity na to today sa atong birthday. And thank you kay Lord God for giving me another year, Lord, full of blessings and having a healthy, strong body, Lord God, for the career, for everything, Lord. Thank you so much, Lord. Guide me today in this run, Lord God. And may I finish this run strong and safe, Lord. Amen. So, 1 kilometer, guys, at 7:11. 2 kilometers na ta, guys. Nanin dalan dere. So guys, at 2.5 kilometers naabot ta dere sa Pantalan gikan sa La Carmela. And here you could take a picture. So, naka-picture na ko dali, guys, sa Boracay. Let's run na balik. 4 kilometers in. Yun, kato nga road. Dira. Kung siya Tambisaan Port, pero daghan kig iro. Murag mahadlok ko mo ato. And then, murag from the port, madandaan naman gud siya. So, ma-stop ra gihapon, so we need to go back. So, I think I'm just going back, and then dito ako sa road ni gisa-adjust ni maps kay murag mahadlok sad ko mo padayon nga dagan kay giro. Kung balik na lang dito sa pinaka main road kung hag-agi usually ang mga sakyanan. Naging ni siya consequence sa bag-o pa ang shoes, guys. We're still 5 kilometers. Let's try to push through the pain kung kayanan ba nito. Let's go. So 6 km na ta, guys. Nasawa saying, kani siya diri nga parto. Pagtugod ang intention diri. Sakit kayo akong gi-check niya nang siya. Luto. But still, we'll try to push through the pain. Nanto diri. Let's go. Dito ko gika nagdagan. Turns out, it was the wrong way. So I needed to go back. And nasulod na dere para makabalik ta sa main road. Okay, so quick update, guys. 7 km na ta. Dito ko gikan, no? Medyo mag-ingat mo dito, guys, kay tulay siya, pero
wala kay lights and dili kay nindot ang road. Medyo kung wala mo light pwede gid kay mo madagma dito kay medyo na mga deep excavation. So pagsuga gid mo dito ang area. Kani nga road is paingon na siya og bulabog nga beach. So still in pain na konti but we're pushing through. Pero after noon dito sa tulay guys is hayag na diri nga area no. So mas okay na din. Yan, hayag na siya. Daghan na og lights. So di na kayo mahadlok. Magdala gid mo light kung sayo kay mo mag-run. Anyways, let's continue. So at 8 kilometers nabot ta og Aqua Boracay. Murag na event diri ang MUPH this 20 manata, April 20. Kabasa ko sa ilang page. Sayang, natakaabot 16 ratataman diri. Anyways, 8 kilometers. Let's continue running guys. Bisag sakit na katong tiil. Kabot na taning isa ka landmark diri sa Bora guys, sa Station 2 I think. Kaning Balabag Lake. Na dito ang beachfront dira likod sa Macto. Kana nga lane mo na ang ginagian gyud kasagara. And ata diri sa lake. Lingaw mo din inani no kanang mag-run ka tapos wala sa gamay. Kaya sakit gyapon kay konti. Kanang mag-run ka tapos mag-stop ito ka to take vlogs, to take photos, snips and videos. Kay mura siya kuan. Karelax sa gamay, di ka siya kapoy. And ma-document po niyo mong journey ba og tarong. Yeah. So right now we're here na guys, 5 AM na dire na nata sa Balabag Lake. So kato pa nang straight dito, kayo na nagbulabog. So mo kita og Bulabog Beach. Let's go. Guys, hapit na mag-sunrise pero I think I'm too early for the sunrise. Pero na nataog bulabog na area. Naanin nyo. Wow! Nadindot ko siya. Walay tao. Oh, walay tao. Oh my god. Wow. Boracay. Muna ni ang Bulabog nga beach nga area. Kaya tira. Atong i-try og chat. Hindot kay wala pa yung tao. May ragyo kagsayo tagdagan. Very nice. Guys, appreciate sa nato ni sa Bulabog area kay if you're not familiar, ang Bulabog Beach o katong mga stations sa Boracay, they're at a parallel sila with each other. So nagtalikdanay ni sila guys. So meaning ang dito sa White Beach nga area, dito ang sunset, which is nice din pud kay ang view, pero tanawa sa ninyo ang view diri nga paingonay na mag-sunrise sa Bulabog. Let's go down sa beach area. Piniluto eh. Happy birthday, self! And na yung mga ga-maintain, I think ina-clean nila ning murag mga seaweeds. So imagine na ang effort nila ni everyday just to clean the area. Para nindot ko siya tanawon for the tourists. Grabe, kanindot. Bulabog Beach guys.
for the sunrise experience. Dili mo sa Bulabog. Thank you, Lord, for another year of my life. I'm so happy. Salamat to get to experience this on my birthday. Salamat kay Lord God. Sa tanang blessings, Lord, sa good health, sa business, sa career, sa family, and sa maabot pa nga blessings, Lord. Thank you so much, Lord God. Grabe kanindot diri guys sa Bora. Unta ma-justify sa camera kung sa akong kakakita, no? Tanawa guys. I hope ma-justify dira kung sa ka nindot ang view. Grabe. They say that Boracay is crowded and overrated. No, I think you're just not waking up early. You're just not waking up early. That's why you did not experience this. Wake up early, guys. Wow. Wake up early. Para ginawang maingon. Matamog sa'yo. Sakit na tayo akong tiil. Pero dili mabayran ang view. Grabe kanindot. Grabe dyan kanindot. Dagan sa tagpadayon ta. So after all our drama guys, let's continue running, no? We're still at 8.5 kilometers. So ano yung Bulabog? Russia ay beachfront port, perfect for sunrise, and also na po yung mga establishments diri sa yung likod. Dira yung mga coffee shops, na po yung mga hotels diri and katotong nagi ang atong Aqua Boracay. Nasa Picas side siya, Picas entrance per na po dito'y entrance ang Aqua Boracay. And indot na po siya diri. So diri ka mag-run dito na dira sa sand kay ang sand is mulubong ka. So dira ta sa kilig magbagan. Look, you know, sunrise, gamay pa kay tao. Bucket list guys. Iba ni mo Bora, pag run mo, we're jogging mo early. The experience is very different. Nakita ninyo sa siya kanindot. Nakita ninyo. So nice. Nindot ka dali joggingan sa Bulabog. No? Very peaceful and serene. Okay.
bahagian gani ano, ngit-ngit sa Galaxy Club. Muli ko na mo gusto mag-shortcut. Muli ko mo sa iyahang right kanan ganyan. So mo pa right and then sumpay na kayo dito sa kana siya. Galaxy Club. Sumpay na siya pa rin sa Bulabog nga beach. So I think mabalik ko direct ganito. Balik ko direct. Ganito to. For sumpay na siya. Dito na gikan gani oh, yung jog ko patuyok. Dadari ta balik dadari. And by the way guys, we are 10 kilometers in. Nawala ang kasakit sa akong tail. Actually wala nawala pero na-happy mo ko sa sunrise. Ano sunrise? Anong sunrise? Look at that sunrise. You make me shine. It's your golden hour. Sus kalami magdagan oh, inani mong view. Wow! Sunrise. Eh. Magdagan agad ko for a bit sa. Guys, runner's worst enemy. Grabe ka sa kaon. So guys, 12 kilometers na ta. Yun lang ta dito. Kaya nindo to view. So far, panaog na. Di na kayo hangak. Let's go! So guys, at 12 kilometers, watag, water, and max. Ano na kong mamatay. Yun ang kulayo pa kahit agdagan nun. Pero kakapuyon jud kay nga run labaw na nindot ang scenery. Makatabang jud if nindot imong ginadaganan. Promise. As kato na kumain. Makatabag alleviate sa kakapoy ang nindot nga palibot. Ay tabangi 13 kilometers. Grabe ka tong ason. Pwede. So, at 14.1 kilometers, nabot na dito sa Fairways and Blue Waters. Yan sila nindot rin nga pool, pero infinity pool. Kaya siya guys. Pero medyo pricey na ang hotel. Saka pa mga data dala kong pag-check-in. So, ito lang. Run pa ta. 15 kilometers na ta guys. Patungas kaning pa New Coast. So at 15.7 kilometers guys, we're at Boracay New Coast. So sa sulod ani na atong keyhole. Try na itong sulod kung kasulod ta kamrog na i-guardia. Okay, 16 kilometers na ta guys, and nanataan ni sa New Coast. O ni ang Ocean Garden Villas. Nice kan. Yung mga condominium manata na siya na. Let's continue running. Seventeen kilometers ang taog Savoy Hotel. Pero na ang keyhole oh. Ito wala siya. Try ato tag-try. Medyo init na. New Coast guys. Super nice.
again guys, oh. Golf clubhouse dira man tagadagan. At la infinity pool. Hindi kig view. Kita ninyo ang keyhole. Tura. Wow. Ako nag-sunrise garo ni guys sa Medina. Hindi magstay dire. 8.2 kilometers guys. The keyhole is there. Tara! That's the keyhole. So guys, na to ang keyhole. We are at 18.5 kilometers, so balik na ta. And aside from the keyhole, as what you could see, indot sad kayo og view sa likod. So run na ta pabalik sa Carmela. Kainit na kayo, wala ko naka-sunblock. Now guys, sadly I'm just 8% na lang sa akong phone. I don't know if kayanon pa sa akong phone nga ma-record ang whole run ako, pero hopefully akong watch kaya ma-record, so wala na mga videos and pictures after this. Anyways, that is 18.5 kilometers of running guys, from La Carmela, Toyotag, Bulabog, abot to the sa Yukos and sa Kujanski. So if this is the last clip, I just want to say bye. Thank you for running 18.5 kilometers. See you next time. Bye. So tapat sa Savoy Hotel may 7-Eleven. Stop over ta guys for hydration. Kabot pagitag 20 km. Let's go. Kabot patag 21 kilometers guys. Or natag nag half marathon. 23 kilometers guys. Let's go. Last clip before Malobat, 24.24 kilometers. Natag station 1. Ta.